కొమరం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా సిర్పూర్ మండల కేంద్రంలోని మస్జిద్ ఏ యామీలోని ఉన్నటువంటి మదర్సా ఏ ఫైజులులంలోని నలుగురు విద్యార్థులు దివ్య ఖురాన్ కంఠస్థం చేసి హఫీజ్ లైన సందర్భంలో ముఫ్తీ అబ్దుల్ రఫీక్ హస్మీ అధ్యక్షతన జరిగిన డస్టర్ బందీ కార్యక్రమానికి హైదరాబాద్ నుండి ముఫ్తీ అబ్దుల్ అజీజ్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని హఫీజ్ మహమ్మద్ ఆరిఫ్, హఫీజ్ మహమ్మద్ సుఫియాన్, హఫీజ్ మహమ్మద్ అర్ఫాత్, హఫీజ్ మహమ్మద్ అష్రఫ్లకు పూలదండలు వేసి శాలువాలతో సన్మానించిన అనంతరం వారికి ప్రశంసా పత్రాలతో పాటు హఫీజ్ కోర్సు పూర్తి చేసుకున్నందుకు పట్టా సర్టిఫికెట్లు పంపిణీ చేశారు. అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ ఇస్లాం పవిత్ర గ్రంథం దివ్య ఖురాన్ కంఠస్థం చేసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందని, వీరికి ఖురాన్ గ్రంథంలో విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేసినట్టు నిరంతరం కృషి చేసిన ముఫ్తీ అబ్దుల్ రఫీక్ హస్మీ, హఫీజ్ అలావుద్దీన్, మక్బూల్ హుసేన్లను ప్రశంసిస్తూ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అదేవిధంగా మదర్సా ఫైజులులం నిర్వాహకులైనటువంటి అహ్మద్ హుసేన్, సద్దాం హుసేన్, అఫ్జల్ హుసేన్, ఖుర్షీద్ హుసేన్ గత కొన్ని సంవత్సరాల నుండి మదర్సా ప్రారంభించినటువంటి ఇప్పటి వరకు కూడా సొంత ఖర్చులతో మదర్సాల ఉపాధ్యాయుల వేతనాలతో పాటు విద్యను అభ్యసిస్తున్న విద్యార్థులకు సేవలు చేస్తూ ఎనలేని కృషి చేస్తున్న వారికి అభినందనలు తెలిపారు. जो तलबा एकदम कुल ज़हन होते हैं, जो बड़ी उम्र को पहुंचने के बाद मदरसे के अंदर आते हैं या याद बहुत मुश्किलों के बाद भी याद नहीं होता, तो उनके वालिदैन की दरख्वास्त और ख्वाहिश होती है कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह भी आए हुए मेहमान का बयान शुरू होगा. अल्लाह ताला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا वसल्लम पर जिंदगी गुजारी है. तो रिवायत के अंदर बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये बात तो मिलती है कि इनके वालिदैन को इतना बड़ा एजाज़ दिया गया है, इतना बड़ा इकराम किया गया है. तो एक उलमा ने सवाल उठाया है इस बात का कि जब ये इनके वालिदैन हैं तो उनका इतना एजाज़ है, जब ये बच्चे हैं इनके लिए क्या इनाम है, तो उससे ज़्यादा होना चाहिए. कहीं पर कुरान हदीस के अंदर, न बुखारी के अंदर, न मुस्लिम शरीफ के अंदर, न तिरमिज़ी के अंदर, न नसाई के अंदर कहीं पर मौजूद नहीं है कि इन हुफ़ाज़ कराम के लिए क्या इनाम है. तो उलमा कराम ने हालांकि तहज्जुद में उठकर अपने आप को अम्मी की याद आने के बावजूद, बाबा की याद आने के बावजूद अजीब जवाब दिया है. उलमा कराम लिखते हैं कि ये छोटे मुन्ने बच्चे जो कुरान मजीद को याद करते हैं तो उनका इनाम व इकराम, वो छोटे हैं, अपनी कम उम्र की वजह से ना उनके चेहरे पर दाढ़ी निकल आई है, ना मारे खुशी के कहीं उनका दम ना निकल जाए, इसीलिए अल्लाह ने उनके इनाम को, उनके एहतराम को, उनकी काबिलियत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बड़ी नेमत को यहाँ कहीं मय्यत के अंदर शिरकत करना होता है तो इन छोटे बच्चों के हाथों के अंदर घर की रहते हैं उनको चाबियाँ देकर जाते हैं कि ये छोटे बच्चे हैं, ना समझ है, ये बच्चे नादान है, भोले भाले, इनको कुछ पता नहीं है. हम अपने बच्चों पर हम खुद भरोसा नहीं करते कि कहीं कुछ हो जाए, लेकिन इज़्ज़त ने इन लोगों पर भरोसा किया है. माशाअल्लाह कितनी बड़ी अज़मत की और कितनी बड़ी खुशकिस्मती की बात है. ये हुफ़ाज़ कराम के लिए आप लोग भी दुआएं दीजिए कि ये बहुत ही बेहतरीन मौका है, ये बहुत ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत ही एजाज़ का मौका है कि ये हिम्मत अफजाई का प्रोग्राम है कि आप लोग आएंगे, हिम्मत देंगे बच्चों के अंदर और हमारे अंदर हिम्मत के लिए. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे यहाँ आने को कबूल फरमाए, हमारे यहाँ पढ़ने को कबूल फरमाए, हमारे पढ़ाने को कबूल फरमाए.
ہمارے لیے ساری چیزوں کو اہل خیر حضرات کے لیے بھی قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے, شریروں کے شر سے اور فتنوں کے فتنے سے, ظالموں کے ظلم سے, حاسدین کے حسد سے, شریروں کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت. عبدالعزیز اللہ جی القاسمی, ادارہ اشرف علوم, استاذ فقہ اور حدیث آئیں گے انشاءاللہ ہمارے سامنے, خطاب فرمائیں گے. ہم ان سے صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی گزاری ہے. تو روایت کے اندر, بخاری اور مسلم کے اندر یہ بات تو ملتی ہے کہ ان کے والدین کو اتنا بڑا اعزاز دیا گیا ہے, اتنا بڑا اکرام کیا گیا ہے. تو ایک علماء نے سوال اٹھایا ہے اس بات کا کہ جب یہ ان کے والدین ہیں تو ان کا اتنا اعزاز ہے, جب یہ بچے ہیں ان کے لیے کیا انعام ہے, تو اس سے زیادہ ہونا چاہیے. کہیں پر قرآن حدیث کے اندر, نہ بخاری کے اندر, نہ مسلم شریف کے اندر, نہ ترمذی کے اندر, نہ نسائی کے اندر کہیں پر موجود نہیں ہے کہ ان حفاظ کرام کے لیے کیا انعام ہے. تو علماء کرام نے حالانکہ تہجد میں اٹھ کر اپنے آپ کو امی کی یاد آنے کے باوجود, بابا کی یاد آنے کے باوجود جواب دیا ہے. علماء اکرام لکھتے ہیں کہ یہ چھوٹے مننے بچے جو قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں تو ان کا انعام و اکرام, وہ چھوٹے ہیں, اپنی کم عمری کی وجہ سے نہ ان کے چہرے پر داڑھی نکل آئی ہے, نہ مارے خوشی کے کہیں ان کا دم نہ نکل جائے, اسی لیے اللہ نے ان کے انعام کو, ان کے احترام کو, ان کی قابلیت کو اللہ رب العزت نے اس بڑی نعمت کو یا کہیں میت کے اندر شرکت کرنا ہوتا ہے تو ان چھوٹے بچوں کے ہاتھوں کے اندر گھر کی رہتے ہیں ان کو چابیاں دے کر جاتے ہیں کہ یہ چھوٹے بچے ہیں, ناسمجھ ہے, یہ بچے نادان ہیں, بولے بھالے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. ہم اپنے بچوں پر ہم خود بھروسہ نہیں کرتے کہ کہیں کچھ ہو جائے, لیکن عزت نے ان لوگوں پر بھروسہ کیا ہے. ماشاءاللہ کتنی بڑی عظمت کی اور کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. یہ حفاظ کرام کے لیے آپ لوگ بھی دعائیں دیجیے کہ یہ بہت ہی بہترین موقع ہے, یہ بہت ہی اللہ رب العزت کی طرف سے بہت ہی اعزاز کا موقع ہے کہ یہ ہمت افزائی کا پروگرام ہے کہ آپ لوگ آئیں گے, ہمت دیں گے بچوں کے اندر اور ہمارے اندر ہمت. ہمارے لیے اللہ رب العزت ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے, ہمارے یہاں پڑھنے کو قبول فرمائے, ہمارے پڑھانے کو قبول فرمائے, ہمارے لیے ساری چیزوں کو اہل خیر حضرات کے لیے بھی قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے, شریروں کے شر سے اور فتنوں کے فتنے سے, ظالموں کے ظلم سے, حاسدین کے حسد سے, شریروں کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت. عبدالعزیز اللہ جی القاسمی, ادارہ اشرف علوم, استاذ فقہ اور حدیث آئیں گے انشاءاللہ ہمارے سامنے, خطاب فرمائیں گے. ہم ان